हाय सांग मैंने केनता अच्छे आशा करूँ समस्ते भल थे मुई भल अच्छे। आज वीडियोटे देखुन सर्ट वीडियोटे मोर पजाड़े चंदनगढ़ अच्छे धला चंदन आपण मैंने केवे आगर देखिथे कि नहीं देखिथे नहीं जानी से लगी वीडियोटे बना हो देखुन केनता रही गछ केनता अच्छे देखुन এটা হচ্ছে তার গছ দেখুন তার ফল তার পতর আর এটা হচ্ছে সে গছ ভালো ভাবে দেখিথাম যদি আপনার এরিয়ারে থিবা বেলে নি চিহ্নিলে চিহ্নবে কেনতা ফল আর কেনতা পতর হচ্ছে।